Siap. Uh, I want to start with a simple thing that's about the final skills on writing. Sorry, not writing, reading. Yeah, that's about overall review questions. Uh, Overall review questions is about how can you understand uh how it all, or I mean like how all the passage is about. And then you can find where is the locations of certain informations. Wait a moment. Examples for the skills 12. Coba kalau kita lihat di skills 12. That is determines where specific information is found. Kita bisa menentukan di mana informasi spesifik bisa ditemukan dalam bacaan. Let's say examples about this one. Where in the passage does the authors discuss the compositions of the meteor? Nah, kita harus mencari nih di mana letak ya, informasi yang dimaksud, yang diminta itu ada di mana. Nah, in the previous meeting I already speak something, ya, a little bit spin off about these things. Cara mencarinya adalah tentang how can you find, bagaimana teman-teman bisa mencari nih keywordnya. Keywordnya di sini kan ada compositions and also the meteor. Nah, the meteor I will highlight here, and compositions it's the second highlight. Caranya adalah mencari keyword pertama yang paling signifikan. Ya, paling signifikan, tidak bisa diganti biasanya. Kosakata itu tidak bisa diganti dengan other words. Examples di sini adalah the meteor. Kita tinggal cari yang meteor-meteor itu ada di mana? Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, pertama ini nanti seterusnya teman-teman bisa cari. Yang pertama, kita baca meteor craters, a great craters approximately 40 miles east of Flagstaff, Arizona, is generally thought by scientists to have formed as a result of the impact of 60,000 ton meteor about 50,000 years ago. Berarti sampai di sini tidak ngomongin tentang the compositions of the meteor. Kita bisa estimasikan bahwa di sini is mistaken. How about the next? Bagaimana dengan selanjutnya? That is about the meteor made of. Nah, made of ini adalah the same as compositions. Maka kita bisa pastikan bahwa ini adalah where you have to answer. Di mana teman-teman harus menjawab tentang where in the passage does the author discuss the compositions of the meteor? Ada di line 4 dan 5. That is 4 and then this is 5. So kind of this thing. Begitu ya caranya menjawabnya. Cari keywordnya dulu ada di mana. That if you are asked about where in the passage, you can find certain informations. Di mana di dalam sebuah bacaan teman-teman bisa menemukan informasi tertentu. Tinggal dilihat bagiannya itu keywordnya di mana dan di scan dalam bacaan. It's very simple. Nah, ada juga positions about the tone, purpose, and of course the course. Nah, ini the tones, purpose, the course. Kita lihat nih contohnya. The tone of the passage is, nah kalau the tones itu artinya nuansa. Gaya tulisannya gimana nih? Tones ya. Nuansanya itu kayak gimana? Kita lihat di sini, apakah ini angered, penuh dengan emosi, humor, ya, atau outrage, atau informational. Kita lihat di sini, ternyata it's all about. Ini menceritakan tentang military awards have long been considered symbolic of royalty. And this when the United States was a young nation, just finished with the revolutions and eager to distance itself from anything tasting of monarchy. There was strong sentiment against military decorations for century, berabad-abad. Nah, ini nih nggak ada ngomongin tentang anger, nggak ada ngomongin humorous, outrage juga nggak ada,
maka it's about informations. Semuanya tentang informasi. Nah, biasanya kalau angered itu tentang kemarahan, humor, gitu ya. It's about something funny. Informational is about information that you can gain, informasi yang teman-teman bisa dapetin. Sometimes juga deskriptif, sesuatu yang menjelaskan, mendeskripsikan, itu it's a descriptive. Nah, kalau teman-teman ini ya, teman-teman put a bit of things, caranya kalau kita dicari tone, ya, kalau kita sedang mencari tone-nya, the way cara kita untuk menjawabnya adalah the first, skim the passage, looking for clues that author is showing some emotions. Choose the answers that identifies the emotions. Itu kalau ngomongin tentang tones. Kalau ada. Nah, kalau nggak ada berarti informatif. Ya, modelnya informatif kayak tadi ini nggak ada emotionally, gitu, nggak ada. Ini hanya nyebutin tahun, something itu berarti informations. Atau choose yang kalau kita nanya purpose nih, ditanya purpose. Of course, you have to study the main ideas of the topic and the details used to support the main ideas. Draw conclusions about the purpose. Dari ide-ide pokoknya kita bisa gabungkan tuh. Maksudnya ini tentang apa dan kita simpulkan. Kalau course, of course course ini tentang harusnya di pelajaran apa, di kursus apa, diskursus apa gitu. It's simple. Just tentang apa, ini cocoknya di materi apa. It will be not that difficult. Data things ya, tentang discourses and also informations and tone. Nah, kalau teman-teman selanjutnya nih ditanya tentang skills the next about determine where to insert a piece of information. Di mana kita harus menaruh informasi tertentu. As examples, ini biasanya ada di tes computers ya, computer test di bagian apa? Di bagian paper test jarang ada. But I'll try to explain. Seandainya teman-teman ditanya nih, the following sentence could be added to paragraph. Nah, seandainya kita ditanya ada sebuah nih sentence nih, other cats do not. Other cats do not ini cocoknya ditaruh di mana? Nah, kita tinggal baca bagiannya. Apakah something unusual about lion is that they hunt in a group? Ataukah di sini group hunting is in beneficial to lions and so on. Nah, tinggal kita taruhnya itu di mana? Butuhnya kita taruh yang lain. Ya. Nah, nanti seandainya teman-teman ketemu nih, oh ini kayaknya tentang ada di sini. Nah, ini tadi kan ngomong others do not ya. Berarti kan bisa saja nih kayak gini. Something unusual about lion is that they hunt in a groups. Others cats do not. Kucing-kucing yang lain tidak. Seandainya kayak gitu. Ya you might put it. Nanti tinggal dibaca in detail apakah semua itu masuk atau tidak. And that the way you work on these things. Tapi tenang, mostly paper test tidak muncul ya typical soal kayak gini. Itu di dalam pembahasan reading kita as the last skills, nanti kita coba practices to show that it's not that difficult. Teman-teman ini nggak sesulit itu kok. Bagian reading ini udah bagian yang I can say it's easy. Makanya not that detail, it's okay. Kita coba share your screen. Wait a moment. This is about overall review. Passage 1. There are 7 questions. Ada 7 pertanyaan. Nah, teman-teman coba deh jawab nomor pertama.
it's about the purpose of this passage. Nah, purpose of the passage, cara jawabnya adalah kita baca main ideas each paragrafnya, terus kemudian teman-teman bisa menyimpulkan ini tujuannya kira-kira untuk apa. Ya. Now please you may read the main paragraph. Main paragraph satunya apa tuh? Terus kemudian main paragraph 2, nanti I will scroll it down. Evan. For finding the main ideas, untuk nemuin main ideas paragraph pertama, I just remind you, don't read all. Just need to read the first sentence of the paragraph. Cukup baca first sentence of the paragraph dulu. So, it will be around Satya Jawea till these expeditions. This is the first sentence. Then go to the second sentence of the next paragraph. It will be about here. Then only this. Yeah. Only 2 paragraphs, I guess. Yeah, only 2 paragraphs. Now, please answer number 1. What will you answer? What is the purpose of this passage too? Number 1, try. Miss Berta, why did you answer A? Kenapa kok jawabnya A? Because I think it's the most related answer to the question. Because in the first paragraph, the passage introduced about the subject. The person is Satya Jawa as member of an expedition group. Yes, group. And then in the second paragraph, it stated that she give a lot of contribution to the expedition, something like that. So D, it's wrong, and C, no, it's not describe the lifestyle of Sosun tribe, but only a person, specifically about Sajajawa, and the B, biographies of Lewis and Clark, no, but Sajajawa is a part of member of Lewis and Clark expedition. So I think the best answer is A. Okay, so you're trying to explain that the first is talking about how Satya Jawea contributions. Then the second is about that she or he has so many contributions on that expeditions. Yeah, so it will be in line with the purpose of describe the valid contributions of historical figures. The historical figure itself is Satya Jawea.
Let's we check, is that A as the answer? Wah, great. That's how we answer. Betul, begitu cara jawabnya adalah tetap hanya dari inti dari bacaan setiap paragrafnya dan disimpulkan. Good. How about number 2? Nomor 2 nih. Nah, number 2. Where in the passage does the authors give some indications of Sacagawea's age during the Lewis and Clark expeditions? Di mana nih kita bisa menemukan clue umur dari Sacagawea? Take a look. Spirita already answers. How about the others? Yuk, yang lainnya boleh. Oh, Miss Prida, your answer is B. Why? Because the explanation put into the third sentence in paragraph 1. Paragraph 1, that While is still a teenager. okay. While still teenager. So this is in the third sentence in paragraph 1. Is that correct? Now we'll check it. Great, mantap. Nah, ini also reminding all of us that what will be on the passage, not directly the same language or the same vocabularies it used on exercise or the options. Jadi apa yang tercantum di dalam bacaan belum tentu sama 100% dengan pilihan soal atau di soalnya itu sendiri, pilihan jawaban atau soalnya. Pasti akan ada perubahannya. Contoh di sini adalah talking about the where in the passage does the author give some indications of Sacagawea age during ya the age, tapi di sini tidak menyebutkan 19 years old, 20 years old, tapi sebutin adalah a pace of life that is teenagers. Jadi not focusing on the vocab but focusing on the meaning. That's great. Lanjut kita ke nomor 3. Where in the passage does the authors explains what language Sacagawea used? You might read the first bold phrases first and sentences. Later, I will scroll it down. Wah, Laras nih. Laras, why did you answer B? Because the third sentence in paragraph B say that while she herself did not speak English, she spoke Shoshoon. So I think Sacagawea's languages is Shoshoon and Hidatsa. Okay, that's maybe correct ya. Kemungkinan besar nih karena ngomongnya ada nih tentang she doesn't speak English ya. Let's we check. It's a B. Yes, correct again. Perfect. That's how you answer, correct? Now we go to number 4. Where in the passage does the authors explain what Sacagawea did to maintain the health of the expedition's members? First options and the second options, you might take a look first. Later I will scroll it down.
The option 1 and 2 done. We scroll it down. The option C and D. Ekspektasi. Waiting for the others ya. Tirta, Laras, Prida, C. I want to hear from Miss Prida. Why did you answer C? Actually, I can't count the paragraph, but I think it is around 6 or 5th or 6th. Hmm? So I think it's probably 6th because it is talking about health. So Hmm? this sentence, she knew which roots, plants, and berries, and talking about injuries to Hmm? serious illness. So I think it is related with the health. Okay, so it's about the C ones, yeah? She knew which roots, plants, and berries could be used as a food and which could be used to treat the host of maladies. Now we check. Great. Nah, buat teman-teman yang masih mungkin bingung ya, talking about sentence ini ngitungnya gimana? It's just the full stop. Cara ngitungnya adalah pada titik. Full stop is the sign of end of a sentence. Jadi titik adalah tanda bahwa kalimat itu telah berhenti. Other than full stop cannot. Selain full stop cannot. Tapi kalau ada tanda seru, tanda tanya, itu possible also. Tapi kalau koma, it's not the end. Kalau kita hitung ya berarti sampai Sacha Jawa can represent the success of the lottery sampai varied ini 1, 2, like that. You just need to count the full stop. Kalau bingung milih sentence itu sampai mana. Now we go to number 5. When in the passage does the authors list a mountain pass through which Sacha Jawian was able to guide the expeditions? Options 1, please read first. And rock.
Option A, B, C, or D? Wah, Miss Berta D, Miss Brida is A. We're trying to ask Miss Berta first. Why did you answer D? Kenapa kok jawabannya D? Jadi, eight sentence in paragraph 2, it stated that she remembers Sound's trail from her childhood and was able to point out the expeditious routes. Mhm. It's clear what is today known as Monsama Pass in Montana and blah blah blah. And it's mean that he remember trails. It's like a trekking road, sir, Mhm. if I was mistaken. Mhm. So it's talking about he's able being a leader or a guide Mhm. in the expedition through the Bozeman Pass in Montana. Okay, Bozeman, ya, Bozeman, Bozeman Pass in Montana. yes. Okay. Saya aku We check. Is that the trails as the same as the routes, ya, rute. Now we check. Is that D the answer? Wow, correct. Great. Betul ya. Talking about the trek itself is the trails, while the mountain is Bozeman Pass in Montana. Data things, great. How about number 6? The tone of this passage is criticals, complementaries, ambivalence, or judgmental. Adinda, very quick. Your answer is B. Why? Kenapa? Cepat banget jawabannya B. Because I remember, wait, there's the word in the first sentence, it said invaluable, and I just searched it in Google Translate. Invaluable means tak ternilai. And then there's other as well, like contributions to the success of the Lewis and Clark expedition, which is also sounds like a compliment to Sacagawea. So yeah, I choose B. Okay, but to remind you that on the test you will have no Google Translate yet. So sure I'm that sorry. it will be not your habit latest. How to Yeah. translate latest? Just if you find in, it means not. Invaluables berarti tak ternilai. If indirect means tidak langsung, one of something in like that. Now let's recheck. Is that correct? It's about complementary. Yeah, that's correct. Yeah, it's easy by reading the first sentence and also the second paragraph. It's about the contributions to the success of the Lewis and Clark expeditions were numerous. Ya, tak terhingga, tak terhitung, and also varied, sangat banyak. How about the last one, number 7? What will be? After you knew all of the informations about this passage, setelah kita tahu nih semua bagian-bagian dalam passage-nya, kira-kira apa ya cocoknya ini untuk bacaan apa?
Waiting for the other. Okay. How about Miss Berta? Why did Yes, you sir. answer D? A, sorry. Why did you answer? A. Why did I answer A? Actually, I'm really confused between A or C. But after thinking for a while, I think it's more likely to be A, world geography, because the mainly of this passage is talking about historical, like I think about the expedition, because expedition means like exploring somewhere, places, right? So that's why I think it's A. Okay. How about Miss Prida? Your answer is D. Why? Because I think this story talking about someone that has experience about place, and most of this story talking about when she can be a guide Mhm, of expedition mhm, by her capability in language, mhm. and also talking about her husband language. So I think it is related to social linguistics, Okay. and also talking about the health, about her knowledge about Mhm. uh, tree, or everything that she can do for for uh, for medicine, kind of it. So I think I choose social linguistics. Okay. We try to get it A first. Is that correct? Oh my goodness, it's mistaken. How about the D one? Oh my goodness. Both of you are incorrect. Masih ada yang lain? Is that A? Is that B? Is that C? Apakah B atau C? Miss Berta dari C ya. Langsung C. Apakah benar? That's correct. Gini, about the course, tentang course ini, you have to find the inline materials or inline informations with the things that you are given the options. Jadi, kalau teman-teman ditanya tentang course, harus secara spesifik ada ketersambungan nih, kesinambungan antara topik bacaan dan pilihan diberikan. Contoh kalau seandainya jawabannya world geography, of course it's not because it's too specific. It's too specific that is in America. America is a part of the world, but cannot you mention America only to describe the world geography? Nah, tentu kita nggak bisa ya merepresentasikan hanya Amerika pada pembahasan world geography. Ya, it's not will be nggak equivalent gitu, nggak sebanding kalau seandainya kita ngomongin geografi di dunia hanya satu pembahasan that's in Amerika. Atau social linguistic. Social linguistic supposed to be something contains of linguistic. Sesuatu yang tergandung di dalamnya tentang linguistic. It can be about poem, it can be about narrative, it can be something like that, a prose, legends or something. And it's not. Dan di sini enggak. Not specifically mentions. Tidak ada discourse about that. Nah, yang kemungkinan sebenarnya close
that is American literatures or 19th century American history. Nah, kalau American literatures dapat Americans-nya, tapi literature-nya tidak dapat, ya, because it's not mentioned as literature course atau literature sources tidak disebutin. Kalau American literature itu seandainya ngomongin tentang penulis hebat di Amerika, itu possible to talking about American literatures. Nah, terus kemudian it's possible adalah 19th centuries of American history. 19-nya talking about this. Ini 1804 sampai 1806 about the American Settlers expedition itself happened in America. Jadi kayak gitu. How we choose the discourse of the passage. Nah, bagian ini untung-untungan teman-teman dapetinnya. Tidak semua tes ada bagian model kayak gini. Biasanya di reading passage, kalau paper based test, biasanya sih jarang ya nemu kayak gini. Tapi kalau on computer test, usually it happens. Biasanya terdapat. Ini juga termasuk bagian yang mudah, jadi teman-teman bisa optimalkan untuk mencari jawaban. And finally, that's the... Oh, Adinda, please, what's your questions? What about the American literature, sir? Like, Okay. what kind of topic that literature is? Of course. Now, you have to think about American literatures. There are two words there. Ada dua kosakata that is about the American itself and then literatures, tentang literaturnya. Nah, literaturnya di sini bisa saja seandainya disebutkan adalah prosa paling terkenal di Amerika atau salah satu penulis di Amerika that's about literature also, atau buku novel paling fenomenal di Amerika. Usually it's about like that. Like when you are joining teman-teman ketika mengikuti sebuah perkuliahan bisa diekspektasikan kan kira-kira itu yang ada di dalamnya tuh apa. Nah, that's about course on. Itu loh tentang course on itu tuh tentang seperti itu. Seandainya social linguistic itu maybe about how language can be transformed from different tribes to other tribes gitu ya, different speakers. Bagaimana bahasa itu bisa mengalami pergeseran dari satu penutur ke penutur lainnya sehingga menciptakan variasi bahasa yang berbeda. It's about social linguistic. Atau tentang kalau American literatur ya tentang literatur di Amerika, seandainya ngomongin tentang novel di Amerika, penulis di Amerika, penghargaan novelis di Amerika, something like that. It will be about that. Kalau menurut geografi, ya tentu akan ngomongin seandainya landscape benua, it can be tentang penemuan gua terpanjang di dunia, something like that. That's about the things. It will be specific. Itu akan ada specific mentioningnya. Akan disebutin secara mentioningnya itu spesifik dikeluhkan. Nah, ini tadi ada clue-nya di tahunnya 1806, 1804, 1806. That's 19th century American history. Kayak gitu, Adinda. Okay, sir. Okay. Well, ini dia pengantar kita tentang reading ya. It's all skills done. Semua skill di reading sudah clear. Nanti teman-teman tinggal practice it more. Ya, sekarang kita masuk ke bagian structures. Have you ever taken a kind of grammatical or grammar course before? Please rise up if you have, and don't rise up if you haven't. Teman-teman tolong yang udah pernah ngambil kursus grammar secara detail gitu ya, belajar grammar secara detail, angkat tangan. Maksudnya angkat tangan itu kasih reactions tangan ya. Yang belum nggak usah reactions. I want to know how many of you already knows about this specific in grammar. Berapa nih dari teman-teman yang sudah pernah belajar tentang grammar in detail? Apakah ada? Rata-rata belum ada ya. It's okay.
Wait a moment. Well, serious. Now, because of this evening, we are talking about the grammatical things. Kita akan ngomongin tentang grammatical things ya, tentang hal related to grammaticals. It will be bit complicated, akan sedikit complicated, tapi harus kita buat terstruktur mungkin. So, yang estimasiku teman-teman adalah teman-teman banyak yang belum belum pernah belajar tentang specifically about grammars. Nah, later, in the end of this class, please you text me and I'll give you the access for basic complete grammars. Aku akan kasih teman-teman basic complete grammar. Ini menjadi panduan penting ketika teman-teman belajar tentang grammar. Why? Because I already give you the lessons. Aku kasih teman-teman lesson dasar-dasar untuk mengetahui, mengenal paling tidak istilah-istilah yang sering akan aku gunakan dalam menjelaskan grammar. This about part of speech, ada noun itu apa, pronoun itu apa, dan lain sebagainya. Dan selain itu juga teman-teman akan membahas tentang like articles, phrase, noun phrase, adjective phrase, verb phrase, dan so on. Ada juga tentang konsep kalimat, komponen kalimat, jenis kalimat, bentuk kalimat, struktur kalimat. It will be kind of this detail. Juga ada tenses, subject verb agreement, ciri-ciri tenses, membentuk tenses, and so on. Nah, ini I will give you for free. You don't need to pay or you don't need to register something else. I will give you for free just in the end of the meeting. Later you just text me your email like usual. Nah, untuk sebagai pengantar, I will explain to you about how actually the test of written structures ya. Sebenarnya gimana sih tes pada grammar itu gitu ya. Wait a moment. I will put things here. Maybe we can use. Okay, good. Okay. Good. Jadi basically on grammar, di bagian grammar itu nanti kan teman-teman dibagi menjadi dua ya. There are two things that you have to understand. Di bagiannya yang pertama ya, the first one that is about structures. Jadi teman-teman akan membahas tentang namanya structures. Structure is the case you can complete incomplete sentence. Teman-teman bisa melengkapi bagian rumpang dari sebuah kalimat. So they are testing you that you are capable of making sentence or writing something in English. Jadi ekspektasinya adalah teman-teman mampu menulis sesuatu dalam bahasa Inggris. Karena tujuannya kan ketika kuliah atau sekolah di Amerika, teman-teman akan menulis jurnal, proposal, something like that. That's on structures. Nah, di bagian yang kedua, itu ada written expressions. Nah, written expressions actually quite similar but different. Nah, written expressions ini quite similar but different ya. Written expression is to test that you are capable of finding error of your works. Jadi teman-teman ditanya nih, mampu nggak teman-teman menemukan kesalahan pada satu kalimat yang lengkap dalam bahasa Inggris? Tujuannya untuk apa? Untuk mengetes bahwa nanti teman-teman tuh ketika menulis mampu menemukan kesalahannya sendiri dan memperbaikinya. That's the things. Now, our focus, we'll try to focus both. Kita akan coba fokus pada dua-duanya as much as we're possible. Sebanyak mungkin kita bisa kerjakan supaya nanti teman-teman ketika mengerjakan structure, you have the understanding. Teman-teman punya understanding-nya dan how to work on it. Nah, di bagian pertama, what we will discuss is about this one.
Ya, yang akan kita diskusikan adalah tentang ini, tentang structures. But the case, tapi permasalahannya adalah these structures, here ya, these structures itu not that simple. Ada bagian-bagian yang teman-teman harus tahu nih. Yang pertama, that is about how to make sentence. Bagaimana untuk membuat sentence nih? Teman-teman know how to make sentence. Nah, setelah itu, if you know how to make sentence, later you have to understand how to pair subject and verb. Teman-teman tahu bagaimana cara memasangkan subjek dan verb yang benar. Ya, how you can pair the subject and a verb yang benarnya itu kayak gimana. Nanti setelah, tahu nih cara buat sentence-nya begini, cara masangin subjek dan verb-nya kayak gini. Terus ada ujian yang ketiga, triknya adalah ketika you are trick of subject. Ketika teman-teman nanti dijebak dalam menentukan subjek. That is about prepositions object. Ya. Teman-teman harus mengenali namanya prepositions object atau object of prepositions. Supaya tidak terkecoh, there is a subject yang bisa saja bukan sebuah noun, yang bisa saja bukan sebuah subjek, sebuah kata benda yang tidak bisa menjadi subjek. Setelah itu, ada juga apositif. Apositif itu juga sebuah noun, tapi dia tidak akan bisa menjadi kata subjeknya. Setelah itu, yang dua yang terakhir adalah tentang verb ing dan juga verb 3. That the first 5 things you have to know tentang verb ing dan verb 3 yang terakhir. Lalu bagaimana cara mempelajarinya? We'll discuss from the first ya. How to make sentence. Setelah itu, the second, the third, and so on. Wait a moment. Kita pastikan teman-teman memulai dari dasarnya yang benar dulu. Biar we'll talk about this thing. Good. Kita akan belajar tentang how to make sentence nih di sini nih. How to make sentence. The words jelek ya kalau di sini. All change the boardnya bad. Gitu momen ya guys ya. We start with F1. Then I guess this thing. We talk about how to make sentence tadi ya. Kita mulai tentang how to make sentence. This one. How to make sentence. In English, it's simple actually. Di dalam bahasa Inggris, kalimat itu sederhana aja. You know that sentence itu terdiri dari subject and predikat. Kita sama seperti bahasa Indonesia sebenarnya. Kita berfokus bahwa ya, a sentence adalah pertemuan antara subjek dan predikat. Minimalnya ada subject and predicate. Tidak boleh
ada subjeknya doang, nggak ada predicate, it's not a sentence. Nah, teman-teman, examples nih, aku bilang subjeknya itu my dad examples. Nah, predicate adalah verb. Let's say my dad helps you out. Ayahku membantumu. Nah, di sini nanti teman-teman akan mencari bahwa si subjek dan predicate ini benar udah ada atau belum. Biasanya dihilangkan salah satunya. It can be possible, bisa saja dia akan menghilangkan, let's say dihilangkan predikatnya gitu ya. Predikatnya nggak ada, dikosongin. So later you have to complete. Nah, cara mengkomplitnya bagaimana? How to complete that the first skill. Maka skill yang pertama adalah how to complete the sentence ya. Bagaimana melengkapi sentence itu. If you're tested, kalau teman-teman dites nih, mencari subjek dan verb, kuncinya pada satu. Subjek dan verb itu harus yang namanya pair. Harus cocok. Kalau subjeknya singular, maka verbnya harus singular. Kalau subjeknya plural atau jamak ya, singular is tunggal, plural is jamak, maka verbnya juga harus plural. Let's say gitu ya, kita taruh di sini nih subjek singular. Subjek singular as example kita taruh adalah book. Maka verbnya harus singular. Book is expensive. Let's say kayak gitu. Nah, kalau plural ada S-nya, kita tambahkan S, books. Maka plural adalah are expensive. To simplify, untuk mensimplify, kalau subjeknya singular ini tanpa S. Kalau subjeknya plural itu dengan S. Nah, kalau verb kebalikannya, kalau dia singular itu dengan S atau ES, ya ini sama juga ES. Kalau plural itu tanpa S atau ES. So, you can simplify. There is no double S meeting at this point. Tidak ada double S ketemu. Karena kalau subjeknya tanpa S, maka verbnya akan menggunakan S. Tapi kalau subjeknya sudah dengan S, maka the verb without S. That is simple. Sesederhana itu memastikannya. Ya, that's on subject verb agreement. Pada subject verb agreement. Nah, lalu yang kedua, ini clear ya tentang subject verb, clear or not, teman-teman? Ada pertanyaan tentang subject dan verb? Clear? It's clear ya. Lanjut kedua. Nah, yang kedua itu ada dua skillnya. That is about how to trick the subject. Yang kedua adalah how to trick the subject. Bagaimana menjebak si subjek nih. Biasanya ada jebakan subjeknya. Ada dua poinnya. Yang pertama, that is object of preposition. Terus kemudian yang kedua adalah about this appositive. Nah, kita pelajari satu dulu. That is object of prepositions. Kita kenali tentang object of prepositions. Object of prepositions, jadi gini, prepositions kalau teman-teman nggak tahu, prepositions itu kata depan. Contoh, on, in, at, bad wind, kayak gini lah, kata-kata depan kayak gini. Ini disebut prepositions. Nah, preposition ini selalu membutuhkan objek.
Contoh, I am in front of you, di depanmu. Nggak, seandainya I am in front of, gitu doang, itu nggak ada maknanya. Atau menyebutin the table is on, atau the glass is on, doang nggak ada objeknya, itu nggak akan lengkap maknanya. Maka prepositions membutuhkan objek. Objeknya apa? Objeknya, ya, objeknya adalah sebuah noun. Nah, terus apa gunanya? Kalau ini adalah noun as object of prepositions, dia bukan subjek. Kalau teman-teman menemukan sebuah kata benda yang sebenarnya bisa menjadi sebuah subjek, tapi kalau ada prepositions di depannya, maka dia tidak bisa menjadi sebuah subjek. As examples. Ya. Nah, contoh di sini. Ada kata your friend. Ya. Your friend di sini kan, ya, your friends ini kan sebenarnya sebuah noun kan, sebuah kata benda, your friend. Tapi dia bertemu langsung, aduh, aja. Nah, your friend ini bertemu dengan meet, dia adalah sebuah verb. Kalau teman-teman nggak sadar ini, wah ini udah bener nih, ini subjek, ini verb, berarti ini bener kalimatnya. Nggak gitu, kenapa? Karena di sini ada with. With ini adalah prepositions. Maka with your friend meet my teachers, itu kalimat ini salah. Salahnya kenapa? Belum ada subjek. Belum ada subjek. Supaya benar, harus ditambahkan subjek. Maybe with your friend, I meet my teacher. Kayak gitu, betulnya ya. Jadi ini tetap harus ada subjeknya. So, to simplify, kalau teman menemukan sebuah kata benda, dan di depannya ada kata depan, in, on, at, between, with, semuanya, pokoknya kata depan yang pendek-pendek ya gitu ya. Of, terus kemudian in front of, behind, kayak gitu kata depan, nanti dicarilah prepositions, itu ada banyak banget soalnya ya. Nah, itu bukan sebuah kata subjek, tidak bisa menjadi subjek. Maka harus dicari subjek yang lain. That's the case. Dari sini prepositions, any questions? Apakah tentang prepositions ada pertanyaan? Clear ya? Oke, good. If it's clear, kita lanjut. Skill yang selanjutnya tentang subject, that is appositive. Nah, appositive is actually a noun. Appositive itu sebenarnya kata benda. Tapi ya, dia tugasnya menjadi penjelas sebuah kata benda yang lain. Sehingga tetap dihitung satu, bukan kata benda baru. Contoh. Anissa. Ya. Anissa ini adalah sebuah kata benda. Kata orang nih, pengganti orangnya. Is my employee. Seandainya gitu ya. Anissa is my employee. Simpelnya ini adalah subjek, ini adalah verb. Nah, Anissa ini karena sebuah noun, karena dia sebuah noun, maka kita bisa menjelaskannya dengan ditambahkan appositive. Jadinya seperti apa? Bisa menjadi Anissa, the smart student from India, let's say, is my employee. Nah, ini tutup dengan koma. Nah, ini menjadi Anissa, the smart student from India is my employee. Kalau teman-teman lihat, di sini ada kata the smart students from India. Walaupun ini sebuah noun juga, tapi dia bukan subjek. Subjeknya tetap Anissa. The smart students from India, ini disebut sebagai appositive.
Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan sebuah kata benda lain. Nah, nanti jangan kayak Anissa, the smart student from India is my employee. Oh, ini is salah karena ada Anissa dan the smart student from India. Nggak kayak gitu ya, itu tetap orang yang sama. Maka ininya tetap is, tetap tunggal. Nah, terus A positif ini tulisannya bisa dua. Kayak gini, bisa subjek, koma, A positif, terus koma, baru verbnya. Atau yang kedua, bisa A positif dulu, baru subjek, baru verb. Kalau tadi kan ini ya, subjek, koma, nih udah koma, A positif, baru verb. Nah, kalau dibalik juga bisa. Jadi menjadi the smart student ya, from India, baru di koma Anissa is my employee. Juga bisa. Kayak gitu. Jadi ini adalah A positifnya di koma, baru subject is Anissa, and then this is the verb. Kayak gitu. That's A positive. Sampai sini A positive is clear? Apakah jelas tentang A positive? 3 skill udah kita bahas. Subject verb harus setuju, kedua adalah tentang object of prepositions, ketiga tentang A positive. Is there any questions? Ada pertanyaan? Oke, Laras, is okay. It's clear ya. Kalau clear, kita lanjutin. Nah, sekarang itu adalah trick on verb. Trik untuk mengecoh teman-teman saat menemukan kata kerja. Nah, kata kerja yang biasa ditrik adalah verb ing dan verb 3. Take a look. Perhatikan baik-baik. Verb ing itu bisa memiliki 2 positions. There is verb, dia bisa menjadi verb, dia bisa menjadi adjective. Depend on the situations. Tergantung situasinya. Dia menjadi verb kalau sebelumnya ada be-nya. Baru ditambahkan verb ing. Contohnya, the man is standing in front of you. Nah, kalau kita analisa, the man adalah subjek, is adalah be. Nah, terus kemudian standing adalah verb ing. Maka the man is standing, standingnya ini berfungsi sebagai verb. Kenapa? Karena sebelumnya ada be-nya. Oke, so that's the verb. Tapi ada posisi yang kedua. Verb ing it's possible as adjective. Verb ing itu bisa sebagai adjective. Kalau apa? Kalau langsung saja dia verb ing tanpa ditemani dengan be. Contoh. The man standing in front of you is my dad. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada standing juga sama seperti sebelumnya, tapi standingnya without be. It's only standing. Ini standing doang, verb ing doang. Sebelumnya nggak ada be, maka standing ini adalah adjective. Nah, the verb. Nah, maka nanti kalau seandainya ada soal gini ya, ada soal, teman-teman.
Nah, seandainya kayak gitu ya. The teachers blank 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 you got a new job in America. Nah, biasanya teman-teman nih ketika the teachers blank 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 langsung the teachers is teaching, langsung jawabnya is teaching. Ya, yang sedang mengajar kamu got. Nah, padahal ini akan menjadi salah. Kenapa? Karena di sini ada got juga. Ada got. Got ini verb juga. Nah, kalau got ini nanti ketemu is teaching juga verb, nah maka double verb. It cannot, ya tidak bisa. Maka di sini harus bukan verb. Teaches is a verb, taught is a verb, maka yang bukan verb adalah teaching. Maka di sini akan menjadi the teachers teaching you got a new job in America. Artinya nanti guru yang mengajarmu mendapat pekerjaan baru di Amerika. So the answer is teaching, a position as adjective, verb-nya adalah got. Like that. Itu ya. That on verb ing. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak Ibu sekalian? There is no? Great ya. Kalau nggak ada mah enak-enak gitu. Kita lanjut nih. Nah, sekarang kita lanjut to positions 2. Verb 3. Verb 3 juga sama positionsnya. Bisa dia menjadi adjective, dia bisa menjadi verb. Dia menjadi adjective if langsung dia dipakainya verb 3 aja gitu. Stand alone. Dia berdiri sendiri. Examples. The book. Per case. Yesterday was stolen. Nah, kita lihat di sini ada dua verb. Di sini ada dua verb 3. That is per case, ini verb 3. Dan stolen, ini juga verb 3. Tapi there is the difference. Ada perbedaannya. Kalau stolen itu hanya berdiri sendiri tanpa be di depannya. Maka dia disebut adjective. While stolen berdiri dengan be. Maka dia adalah verb. Kenapa begitu? Karena verb 3 kalau dia berdiri sendiri, dia adjective. Tapi kalau dia berdiri dengan be, artinya be plus verb 3, dia menjadi verb. Atau dia bentuknya have, has, atau had, atau will have. Segala bentuk yang ada have-have-nya lah ya. Ditambahkan verb 3. Nah, itu juga menjadi verb. Contoh, kalau kita tambahkan be yang tadi ya. You are punished. Kamu dihukum. Ini verb. Menjadi verb. Atau have. I have punished you. You. Maka ini juga verb 3 menjadi verb. Karena ada bentuk have. Begitu juga kalau diganti she has punished you. Diganti she had punished you. She will have punished you. Itu semuanya menjadi verb. Selama verb 3 itu ada temannya dari bentuk have. It will be a verb. Akan menjadi sebuah verb. If it stand alone, kalau dia berdiri sendiri, maka it will be as an adjective. Sebagai sebuah adjective. Sampai sini ada questions? Nggak ada ya? Yay. If there is no, now let's go practice. Kalau nggak ada, kita langsung practice. Ini fundamental skills-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman kita ajarkan tadi adalah dasar banget dalam menjawab soal exercise. Kita coba lihat di sini. We go. Good sections. Now in structures and written expressions. On structures, sentence with one clause topic. There are 20 questions. Ada 20 questions. Kita coba kerjakan satu. What will be the answer?
Ayo, Miss Berta, waiting for others nih. Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke, Miss Berta, number 1, your answer C. Sama dengan Mas Ginayuh nih. Why the reason? Because I think this sentence is not complete there because there is no verb. There is no verb ya. John Butterfield is the subject ya. Yes, Kita lengkapi And- dengan we need a verb. Then A, first of all, A is not, I think it's not a verb because almost a sentence because he set up, there's a subject and verb. And then B. B is setting up, but you just explain that if verb in without to be is adjective. So it's not a verb that we are needed. Right. So the rest is C and D. And I think the most suitable is C. Okay, let's check. Mantap jiwa. Correct. Yeah, that's number 1. Got correct. You and Mas Ginayo perfectly answered. How about number 2? Guys, while you're working, I will give you just a bit explanations that you will have 25 minutes to work on 40 questions. Teman-teman akan ada waktu 25 menit dan soalnya ada 40. Berarti setiap soalnya itu 30 detik lebih sedikit. Ya, itu estimasinya kalau nggak ngoret-ngoret, nggak nulis nama dan lain sebagainya ya. Ya, let's say 30 second itu it's exercise that you have to pay attention. Teman-teman harus perhatikan tuh. Let's go number 2. Miss Prida, Mas Roni, others. Ini Miss Berta already answering. See. Oh, Mas Roni, why did you answer? Seperti nomor 1, kalau yang A itu double subject, kalau yang B itu
tanpa to be jadinya adjektif. Jadi Hmm. yang C dengan be. Bisa pilih yang C soalnya itu perlu verb. Oke. You need the verb and the only one using verb is A and C ya, karena ada is di situ. Kalau A double subject with it, yang B bukan verb karena nggak ada be-nya. So the answer is C. Mantap. Correct. Mas Roni and Miss Frida correct. Nah, waktunya itu teman-teman 30 detik ya. So try to get quicker. Ayo lebih cepat. 1, 2, 3, go. Woi, cepet kali nih. Miss Frida. Udah langsung tahu jawabannya Miss Frida ini. Atau Miss Berteng. Miss Frida, your answer C or what? Why? Yo, Miss Frida. No, I'm the second. Okay, Actually. try, it's okay. Yeah, I choose C because it is subject and actually it is adjective, and then because there is a verb are there, so we need something that explain about the earthquake. Oke. Nah, pertanyaanku adalah, are ini ada S-nya enggak? Is there any S in are? Enggak ada. Di are kan enggak ada S-nya ya. Ini kan without S. Berarti verb-nya adalah plural. Kalau verb-nya without S, maka subjeknya harusnya dengan apa, Miss Frida? Dengan S. Maka jawaban C paling nggak benar. It's mistaken. Kenapa? Kan ini sudah ketemu verb-nya tanpa S, artinya plural. Maka kita tinggal cari subjeknya. Kalau verb-nya tanpa S, maka subjeknya harus pakai S. So, the answer is actual vibrations. Nah, kalau tadi di sini the vibrations as ini adalah subjek, happen ini juga menjadi verb. Di sini verb lagi. Maka double verb. Nggak bisa. Like that. Ya. Cara mengerjakannya bagaimana, teman-teman? Di dalam sebuah kalimat terumpang itu, selalu pertama cari subjek dan verb-nya. Kalau nggak ada subjek verb-nya, itu di highlight point-nya. Karena most of the time akan mencocokkan antara subjek dan verb-nya. Coba ya, kita the last nih di momen ini nih. Kita coba next. Langsung spotlight bagian mana ada verb-nya. Teng, kita langsung jawab. Miss Prida, your answer is B. Why? I don't know how to explain, but I just doing as fast as I can. I just see the subjects with plural, so I just carry ones. Oke. Subjeknya with plurals itu yang mana? With ages ini? No, during the Middle Ages it's only Positive. yes. Oke, positif. Terus?
so the subject and the verb is Carry lens, carry lens and are. subjek ini verbnya. Benar sih kalau carry lens subjek verbnya akan are. Tapi problemnya di sini ada became. Yeah. Ya. Jadi B salah dong. Nah, yang benar berarti udah ada verbnya became, tinggal cari subjeknya. Ya, Miss Berta yang sering subjeknya D, carry lens, data things. Kayak gitu ya. Jadi pokoknya di dalam sentence, di dalam soal yang dikasih itu, cari subjek verbnya dulu, yang teliti ke situnya. Habis itu baru itu clue-nya. Kalau udah ada subjek berarti ditanya verb, kalau udah ada verb berarti ditanya subjek. Itu always like that most of the time. Kebanyakan akan tentang itu. Oke, so be careful on that case. Hati-hati di case itu. Next meeting, kita akan lanjutkan practice. And as I explain at the first, untuk mengenal basicnya, supaya teman-teman nanti ketika aku jelasin ada gambaran ya tentang apa itu noun atau itu pronoun dan so on. Boleh teman-teman nanti kirimin ke aku your email. So later I can give you the access of a smartbook. So you can read at least the basic information about grammar in early step. Di stepnya kayak gitu. Jadi sambil nunggu kelas bisa baca-baca itu, you can get some point of explanations of grammar. Saya rasa itu ya teman-teman untuk kelas kita malam ini. I'm really happy to have you in this class, and we'll meet again on Thursday and Friday. And if it's possible later for you, we can have class on Saturday or Sunday or Monday. It's okay to replace the previous class that we missed. So we still have 3 meetings left. Kita masih punya 3 meeting lagi. Nanti Kamis dan Sabtu itu masih ada. Kamis dan Jumat masih ada 2 meeting. Berarti kurang 1 meeting lagi. I guess that's all for our meeting this evening. If you still have a confusing about grammar and so on, either please ask me or discuss in the group or at personal chat ya. Mas Mahmud udah bisa akses ya Mas Mahmud ya? Your Yes, sir. Okay, good. Sudah. Thank you ya for joining the class again. Have a good rest everybody. Thank you for joining class till this late. And we'll see you next meeting. Kita akan ketemu lagi meeting selanjutnya. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Dan thank you, the class dismiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, bye-bye.